Ayan tayo guys, oh. Para makita nyo guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ayan na tayo guys. Pag-bike na tayo. Morning guys. Morning Jesus. Hallelujah. So ayan guys. Ayan guys. Guys, ang ganda ng umaga guys, oh. Yan. Hello. Hallelujah. Praise you God. Salamat, salamat. Huwag na tayo kumanta guys, medyo pulang tayo sa practice eh. Guys, oh. Pwede naman siya guys, lakarin kasi para pinaka-exercise na yun. Pero mas masarap mag-bike kasi mas marami ganyan na mararating guys. Ano ba guys? Guys, guys, may mga kasalubong kasi tayo kaya siyempre kailangan natin mag-ingat. Be careful with my heart. Ayun guys, oh, isang kamay lang yan. Oh. Guys, lumbak. Guys, okay na tayo. Pinayos ko na kasi pamaya maglinis po tayo ng pansyon. Okay guys. Guys, so yan. Good, dun tayo guys. Guys, malikot po ba yung video natin? Yan guys. So hanggang dito na lang guys. God bless sa inyong lahat. At next na vlog po natin ay siyempre susunod yun in Tagalog. Next vlog natin po yun guys.